You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ इंटरव्यूज। आज हमारे साथ हैं पीटीआई की एमपीए थी पंजाब से सिमाविया ताहिर। उनसे कुछ हम बातें करेंगे, कुछ खटी मीठी बातें हो सकती हैं, कुछ सख्त क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ प्यार के भी हो सकते हैं। तो आइए आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और आगे चलते हैं। जी हेलो सिमाविया, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस और हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो अभी जरा पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करते हैं कि अभी करंट क्या सिचुएशन है कंट्री के अंदर। थोड़ा सा अगर इस पे रोशनी डालें कि आपके पीटीआई वाले जो हैं उनका हौसला कैसा है और चीजें कैसी चल रही हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हौसला तो बड़े बुलंद है। आपको पता है कि पाकिस्तान इंसाफ के लोग जो हैं, जिनका लीडर इतना हौसलेमंद हो और जिनका लीडर इतना जो है जज्बा रखने वाला हो, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला हो, तो उनके हौसले कभी भी जो है ना पस्त हो ही नहीं सकते। और बहुत जो है लोग जो हैं वो डेफिनेटली लोग बहुत मुतमईन भी हैं इस लिहाज से कि उनको एक ऐसा लीडर मिला है कि जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है और जो पाकिस्तान की बात करता है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला ऐसा लीडर हमें इससे पहले कभी नहीं मिला। सो ये एक उनके मुतमईन होने की वजह है। दूसरी बात ये कि जहां तक मुल्की हालात की बात है, वो आप सबके समय है कि इस वक्त मुल्क में जो है एक अफरा तफरी ऑब्वियसली, और जो है बिल्कुल जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है किसी लिहाज से भी। और जो है इस तरह की आए जा रहे हैं इमरान खान साहब पे सिर्फ इसलिए कि ताकि इमरान खान साहब को जो है वो सियासत से आउट किया जा सके, ठीक है, उनको माइनस कर दिया जाए और फिर ये वही कुछ करते रहे जो 75 साल से जो है पाकिस्तान को जिस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया है, तो वो जो है ना मजीद उसमें जो है ना इजाफा करेंगे। तो बेसिकली तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं इस वक्त लिटरली लोगों का ये हो गया है कि लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। ओके सिमाविया, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देखें, आप लोगों से भी गलतियां तो कुछ बेसिक हुई हैं, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और आप कहते हैं जी हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। तो जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूव आया तो आपकी पार्टी और खान साहब जो हैं ऑपोजिशन में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि उसकी वजह यह है कि थोड़े ही दिनों में जो आपके एलाइज थे पीडीएम के साथ उनकी लड़ाई होगी, जैसे कि एमक्यूएम एंड ऑल दोस, आई मीन दे वर नॉट हैप्पी। तो अगर आप लोग ऑपोजिशन में बैठे होते और वो लोग आपके पास वापस आ जाते, आपके वोट्स तो पूरे हो जाते, यू वुड हैव बाउंस्ड बैक। तो क्यों नहीं आप लोगों ने सोचा ऑपोजिशन में बैठने का? देखिए शाहज़ा, एक तो बात यह कि बिल्कुल ऑपोजिशन में बैठने का हमेशा से खान साहब का था कि अगर कभी भी वो कहते थे कि अगर कभी भी मुझे ऐसा लगा ना कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। मगर आप ये देखिए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस बुनियाद पे आया वो था, वो रजीम चेंज का हिस्सा थी वो चीज, ठीक है। वो सारा कुछ जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की गई थी। वरना उस वक्त आपको अगर याद हो शाजिया कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पाकिस्तान जो है, इमरान खान ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, इमरान खान की पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कभी भी कि जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ गया हो या जिसमें खुदा न खासा पाकिस्तान को जो है कोई नुकसान पहुंचाओ। तो ये तमाम चीजें तो तब वो हुई ना कि जब रजीम चेंज हुआ। और रजीम चेंज किसने किया, उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार हमारे ही मुल्क का जो है वो चीफ था ना, जो एक्स जनरल हैं कमर बाजवा साहब, ठीक है। बाजवा साहब जो है उन्होंने ये तमाम साजिश जो है वो रची, ठीक है। और उसके बाद जो है इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत को, कि जिसमें मईशत भी बहुत अच्छी जा रही थी, जिसमें हर चीज जो है वो बहुत अच्छी चल रही थी, जो हमारे मुल्क के गरीब लोग थे, ठीक है, वो बेनिफिट उठा रहे थे। और ये चीज किसी को जो है वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि किसी को भा नहीं रही थी, किसी को अच्छी नहीं लग रही थी कि कोई गरीब जो है वो किस तरह से अपलिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से ये तमाम जो है चीजें की गई, ये तमाम साजिशें की गई और इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया। तो डेफिनेटली जब इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए इतना बड़ा जो है वो इतनी बड़ी साजिश रची गई, तो उसके बाद भी अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि इमरान खान जो अपोजिशन में बैठेंगे तो फिर तो गलत है ना। लेकिन ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना। ये तो अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अगर आपकी पार्टी वही, मैंने अब आई एम गोइंग टू रीइटरेट दिस क्वेश्चन वंस अगेन
کہ अगर आप लोग अपोजिशन में बैठे होते तो वो जो आपसे टूट गए थे आपके एलाइज वो आपके पास वापस आ जाते एंड यू वुड हैव बाउंस्ड बैक. एनीवेज व्हाट्स डन इज डन नाउ. और ये तो हम भी यहाँ पे फॉलो कर रहे थे. वर्ल्ड बैंक भी कह रहा था कि 6% पे पाकिस्तान की तरक्की चल रही थी. एंड जो कोविड का जिस तरह मामला आप लोगों ने संभाले थे वो तो सारी दुनिया, बल्कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो तक तारीफ कर रही थी. या ऑफ कोर्स वी हैव बीन फॉलोइंग अप ऑल ऑफ दीज. लेकिन जाहिर है कि लोगों का उसी दिन से खटक गया था माथा जिस दिन से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच की थी. ऑफ कोर्स तो ठीक है. समाविया, ये हमें बताइए कि ये तो अच्छा वैसे हो गया. वो कहते हैं ना कि कभी बड़े कहते हैं कि अल्लाह ताला बुरा वक्त लाओ ताकि अपने और पराये का हमारे पे जो है वो पता चल जाए. तो आप लोगों के साथ भी मुझे लगता है पार्टी के साथ एक तरह से अच्छा हुआ है कि बहुत सारे वो जो अपॉर्चुनिस्ट थे वो निकल गए हैं. और वो जो जैसे बहुत ही अच्छे ये जो लड़के पिशावर से हैं, केपी से हैं, ये आपके सामने, आपकी लीडरशिप अब जो सामने आई है, तो अब आपकी जो पार्टी है उसका मेकअप आप क्या समझते हैं कि कोर टीम के अंदर ये मुराद सईद और मोहम्मद खान और ये सारे जो लड़के हैं ये क्या बैठ सकते हैं? क्योंकि वो लोग जो कि हट गए हैं पीछे, जो भी कोई वजह थी, तो उसकी वजह से जरा बताइए कि पार्टी का मेकअप अब कैसा आप देखते हैं आने वाले दिनों में. शाज़िया, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी सच अ ग्रेट क्वेश्चन. मैं कहूंगी इसको, मैं कोई आम क्वेश्चन नहीं, ग्रेट क्वेश्चन कहूंगी. उसकी वजह ये है कि हर कोई ये बात नहीं पूछता और ना ही कोई इसको एडमिट करना चाहता है. देखें, बात ये है कि हम बहुत लकी हैं इस मामले में कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कि जिन लोगों ने हमारी पार्टी में सिर्फ वो इसलिए आए थे कि वो अपने मफादात की सियासत करेंगे और वो अपने मफादात को आगे लेके चलेंगे और वो अपनी रिश्तेदारियों, अपने लोगों को जो है फायदे देंगे, ठीक है, और बाकी जो पब्लिक का नहीं सोचेंगे, तो वो तमाम जो हैं वो हमारी पार्टी से अलग होकर वो उसी जगह चले गए कि जहाँ पे उनका जाना बनता था. वो कहते हैं ना कि जहाँ का खमीर था वहीं पे जाके जो है ना वो चला गया ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम बड़े खुशकिस्मत हैं और इसमें हम शुक्र भी अदा करते हैं. देखिए, अल्लाह की हर चीज में बड़ी बेहतरी होती है और अल्लाह जो काम करता है, अल्लाह ताला जो हमारे लिए लिखता है वो हमारे हक में बहुत बेहतर होता है. इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और हमारा ईमान होना चाहिए इस बात पे. जहां तक आपने बात की कि जो हमारी यंग लीडरशिप जो है जो अब ऊपर आ रही है, ठीक है, डेफिनेटली वो सब जो है वो उस कोर टीम का इंशाल्लाह है और हिस्सा रहेंगे कि जो इमरान खान और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए काम करेगी और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए. देखिए, हमारा जो मफाद है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है. हमारा नजरिया जो है वो पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को तरक्की देना है. तो इंशाअल्लाह ताला उस पर जो काम करेंगे वो हम सब मिलकर करेंगे. और इस टाइम आप यकीन करेंगे जो क्रीम निकल के सामने आई है ना पार्टी में, वो वाकई में उससे हमारे लोग भी खुश हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं वो बहुत मुतमईन है. एंड आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर हाथों में है अब. अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ समाविया के खान साहब जो हैं उनका कुछ जो है ना बड़ा ही जरा सख्त किस्म का रवैया समझा जाता है. वो कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं. सियासत के अंदर तो आपको पता है कि कोई डेफिनेट एनिमीज नहीं होते हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करके चलना चाहिए. जिद्दी खान साहब को कुछ लोग जिद्दी कहते हैं. तो एक तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि उनकी जो जिद है वो क्यों है, वो क्यों ऐसे जो है बाकी पार्टीज के साथ मिलके नहीं चलना चाहते हैं, नंबर 1. नंबर 2, वो कहते तो हैं कि जो मिलिट्री के चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और मैं उनके साथ बिल्कुल ठीक चल रहा था. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो टॉप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो उनके अगेंस्ट हो गई? तो ये जरा कुछ बात, क्या उनकी जिद की वजह थी या उनका कुछ रवैया पसंद नहीं आ रहा था? और जो है उन्होंने हमेशा से कहा कि जी आर्मी मेरे साथ है और फिर बाद में आके कहा कि जी आर्मी तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी, मुझे काम ही नहीं करने देते थे. तो जिस वक्त पावर में थे उस वक्त ये बातें सामने क्यों नहीं लेकर आए? अच्छा शाज़िया, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि इमरान खान शायद जिद्दी हैं और शायद वो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, लेकिन किसके साथ कॉम्प्रोमाइज? उनके साथ किया जाता है कि जो आप के मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हो, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को इमरान खान साहब को कहा जाता है, उनकी पार्टी को कहा जाता है, वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को इन हालात तक पहुंचाए है. क्या नहीं हम जानते कि करप्शन जो है उसका बादशाह कौन है? क्या हम नहीं जानते कि पाकिस्तान
कि अवाम के लिए जो, चले हम एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मसलन बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स जो एक प्रोग्राम चला था पाकिस्तान में, ठीक है, क्या हम नहीं जानते कि वो बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स का जो प्लान था, जो प्रोग्राम था पूरा, वो कौन एंजॉय कर रहा था? वो गरीबों तक नहीं पहुंचा था। आई एम सॉरी, हमारी गवर्नमेंट में उन लोगों को जो है वो एक्सपोज किया गया था कि जो आपकी इलीट में से लोग थे, ठीक है, और जो उसको एंजॉय कर रहे थे। तो जिस मुल्क में और जिस मुल्क की पार्टीज जो हैं, जिस मुल्क में लोग जो हैं वो इस तरह से जो है अपने मुल्क के गरीब लोगों के पेट को भी जो है वो फाड़ के जो है वो खा ले सब कुछ और नोच डाले उनको, तो डू यू रियली थिंक कि इमरान खान साहब को जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? किस चीज पे इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज करें, जबकि वो जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो अभी भी, इनके पास मौका था ना, ठीक है, इनको हम पे मुसल्लत किया गया इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, ये चाहते तो इस वक्त ये चीजों को बेहतर कर सकते थे। महंगाई जिसका ये वावेला मचाकर जो है यहाँ पर इन्होंने हुकूमत संभाली, आज वो महंगाई कहाँ पहुंच गई है? आज वो गरीब इंसान के जो कम से कम एक वक्त का खाना खाता था उसको वो भी नसीब नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन जैसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें जो अपने मुल्क को जो है नहीं ठीक कर पा रहे, इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें जो कश्मीर की बात नहीं करते, इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस वक्त गुस्ताखी होती है तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते। इन लोगों से कॉम्प्रोमाइज करें इमरान खान के जो पाकिस्तान की मईशत की जिन्होंने तबाही निकाल दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सिर्फ किस चीज पर तुले हुए हैं कि इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान को निकाला जाए, इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं उन पर जुल्म किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको पाबंदी सलासिल किया जाए। तो क्या ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें इमरान खान? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम जो है, अगर इमरान खान चाहेंगे भी ना तो पाकिस्तानी कौम उनको ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इन लोगों के साथ कि जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो था आपका मिलिट्री से रिलेटेड, देखें बड़ी सिंपल सी बात है शाजिया कि इमरान खान साहब ने हमेशा मिलिट्री की इज्जत की है। इमरान खान साहब ने अपनी हर तकरीर में, हर जगह पे उन्होंने अपने नौजवानों को हर जगह पे उन्होंने ये कहा कि मेरी जान जरूरी नहीं है, मेरी फौज की मजबूती जरूरी है और फौज को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि फौज मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारे मुल्क का बॉर्डर महफूज रहेगा। क्योंकि सबको पता है कि हमारे मुल्क की जो है हालात क्या हैं, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ किस तरह के रिलेशंस है हमारे, एवरीवन नोज दैट। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वो बताने की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त जो है बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, ठीक है, उससे पहले बाजवा साहब बिल्कुल ठीक जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको एक्सटेंशन मिली और उनको ये पता चल गया कि अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, सारी पावर्स मेरे पास हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो चालें चलना शुरू की कि जिनकी वजह से वो रजीम चेंज हुआ, जिसकी पहले मैंने बात की। दूसरी बात ये कि बाजवा साहब को जो खतरा था वो ये खतरा था कि इमरान खान एक ऐसा लीडर बन चुके हैं कि जिनको पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो अपना लीडर मानती है। और जिस वक्त आपकी ही बात को मैं कोट करूंगी यहाँ पर कि जिस तरह से आपने कहा कि जिस दिन इमरान खान ने वो स्पीच की थी वहां पर जो है जनरल असेंबली में, ठीक है, और इमरान खान ने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर कोई वो नहीं होगा तो हम फाइट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वो चीज थी कि जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई ऐसा शख्स होगा कि जो वहीं पे जाके उन्हीं लोगों के दरमियान खड़ा होकर वो इस्लाम की बात करेगा, वो पाकिस्तान की बात करेगा। फिर उसके बाद जिस तरह से आपकी ही दूसरी बात को मैं कोट करती हूँ कि जो आपने बात कही कि जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, ठीक है, कि हम नहीं देंगे अपने अड्डे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे की जंग में जो है हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम उसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो ये वो तमाम चीजें थी कि जो बाजवा साहब को चुभना शुरू हो गई थी और बाजवा साहब को ये बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका था कि इमरान खान वो शख्स है कि जो इन सबको एक्सपोज करेंगे। और वो देखेंगे वो एक्सपोज हुए हैं क्या, बेल्जियम में जो है नहीं एक्सपोज हुआ कि बाजवा साहब की जो है कितनी जो है वहां पे जायदादें बनी हुई हैं या कितना जो है इनका वह, क्या हमारी जो है मिलिट्री जो है वो उस तरह से एक्सपोज नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है ना। तो ये सब क्या था, ये बेसिकली जब ये तमाम चीजें हुई हैं तो उसके बाद ही इमरान खान साहब को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से बेसिकली पाकिस्तान जो है वो नुकसान उठा रहा है इतने सालों से। और वो रीजन, वो जो जड़ थी वो था जनरल बाजवा। हमारी हुकूमत की जो सबसे बड़ी गलती थी, जो हमेशा हम एडमिट करते हैं और हम हमेशा खान साहब को कहते हैं
کہ وہ غلطی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی. اگر وہ ایکسٹینشن نہ دی جاتی تو آج ہمارا ملک شاید اس حال میں نہیں ہوتا. لیکن وہ ایکسٹینشن دے کے ہی شاید جو آپ نے بات کہی کہ کچھ لوگ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے, اور الحمدللہ آج سب کو کم از کم یہ پتا چل گیا کہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ وفادار کون ہے اور اس ملک کے ساتھ غدار کون ہے. جی اچھا, آپ کے ہی جو کوشچن ہے اسی سے میں اب 2 کوشچنز آگے بڑھانا چاہتی ہوں. آپ نے ایک تو کہا کہ جی کوشش کی جا رہی ہے مائنس عمران خان, تو مائنس عمران خان کے ساتھ آپ کی پی ٹی آئی آگے چل سکے گی, اور اس کے لیے آپ نے جو سیکنڈ ٹیئر آف آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں آپ نے کسی کو بات کی ہے, کسی سے کہا ہے کہ بھئی اب آپ نے لیڈ کرنا ہے اس ٹیم کو اگر خان صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 جو میرا کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں لیڈر تو وہ بہت بڑے ہیں اور ساری دنیا میں ان کی ریٹنگز بھی صرف پاکستان نہیں, صرف مسلم ورلڈ نہیں بلکہ دنیا ساری اب ان کو فالو کرتی ہے. ہی ہیز بیکم سچ اے ٹاورنگ پرسنالٹی. تو جس وقت وہ پاور میں تھے تو انہوں نے ملٹری کے اندر کوئی ریفارمز لانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ جو کتنا بھی بڑا جنرل ہوئے گریڈ تو اس کا 22 ہی ہوتا ہے. تو ایک 22 گریڈ کا جو افسر ہے وہ ملک کے پرائم منسٹر کے آگے کیسے کھڑے ہو کے اور کیسے سازش کر کے اور کیسے رجیم چینج لا سکتا ہے؟ تو یہ 2 سوالوں کے پلیز جواب دیجئے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو ہے مائنس عمران خان کی بات کی, تو بات یہ ہے کہ شازیہ وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد عمران خان ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک نظریہ دیا تھا, یہ پارٹی بنائی تھی. 27 سال کی جدوجہد ہے جو کسی لیڈر کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب جو چاندی کی چمچ لے کے پیدا ہوئے نا, چاہے وہ یہ مریم نواز ہیں یا بلاول بھٹو ہیں یا آگے سے ان کی اولادیں ہیں اور سب ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹرگل ان میں سے کسی نے نہیں کی, نہ نواز شریف نے, نہ آصف علی زرداری نے, اور نہ کسی اور نے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو جدوجہد ہے نا وہ جب کر کے انسان آگے آتا ہے نا تو اس میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جو عمران خان میں ہیں, یہ ان سب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں تو پچھلے 35 سال سے یہ دونوں پارٹیز جو ہیں, جو مین پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ رہی ہیں اقتدار میں. ٹھیک ہے, تو لیڈرشپ کوالٹیز وہاں پہ اپلائی کرتے, بٹ دے couldn't do that because ان کو جو ہے بالکل, بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ پلیٹ میں مل جائے نا تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو پھر سے کھانا جانتے ہو, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس چیز کو جس کو آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا گیا ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو سیکنڈ ایئر کی آپ بات کر رہے ہیں, کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کہ عمران خان مائنس ہو سکتے ہیں. اوکے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ پلان کی ہوئی ہیں بالکل پارٹی میں. ٹھیک ہے, اور بالکل اس پہ جو ہے وقت آنے پہ جو ہے وہ انشاءاللہ انفولڈ بھی کریں گے سب کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ یہ کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ ملٹری کا کوشچن پلیز بتائیے, اس کا جواب دیجئے کہ ایک گریڈ 22 کا افسر جو ہے وہ کیسے ایک پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے؟ اگر آپ نے ریفارمز لائے ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا. دیکھیں, انفارچونیٹلی نا شازیہ, یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ رہا ہے جس پہ آنیسٹلی ہمیں خود بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان سے کوشچنس کر سکے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ غلط کیوں کیا. اوکے, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اکثر نا ایک ایگزامپل سب لوگوں کو دیتی ہوتی ہوں, میں اکثر اپنی اسپیچز میں بھی یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر جو ہے ملٹری میں جو ہے, اگر ہماری فورسز میں جو ہے کالی بھیڑیں نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو کیوں جو ہے وہ آپ کے مرزا اسلم بیگ جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہٹایا گیا, ان کو کیوں وہ کیا گیا تھا. دوسرا بریگیڈیئر رضوان جو ہے ان کو کیوں جو ہے وہ ہٹایا گیا. اسی طرح سے مجھے یہ بتائیے کہ راشد منہاس کا جو پلین تھا, ٹھیک ہے, جو جیٹ تھا, اس میں جو ان کا انسٹرکٹر تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی تو پاکستانی ہی تھا نا, وہ بھی پاکستانی انسٹرکٹر تھا جو اس کو جو ہے وہ کر رہا تھا. تو اگر ایسی بات تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اتنا جو ہے اس کو محبت تھی اور سب تھی, تو کیوں جو ہے راشد منہاس کا کو جو ہے وہ جہاز گرانا پڑا تھا. دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں چند, ٹھیک ہے, کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر جگہ پہ آپ کو کالی بھیڑیں نظر آتی ہیں اور کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ
یا کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ ان لوگوں سے پاک ہو. ٹھیک ہے, ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, ہماری اپنی پی ٹی آئی میں آپ دیکھ لیجیے, جتنی کالی بھیڑیں تھی سب نکل کے سامنے آ گئی نا جس وقت برا وقت شروع ہوا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ایک 22 گریڈ کا آفیسر, آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک 22 گریڈ کے آفیسر نے جو ہے کس طرح رجیم چینج کر دی اور کس طرح پرائم منسٹر کو ہٹا دیا. تو بات یہ ہے کہ تمام پاورز تو انہی کے پاس تھی. ٹھیک ہے, آپ کا کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں یہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ آپ کے کون سے ڈپارٹمنٹ کی سربراہی ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ تو ظاہر بات ہے جب آپ کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ملک کے ہر انسٹیٹیوشن میں ہے, ٹھیک ہے, ہر شعبے میں موجود ہے, تو وہاں پہ کیسے جو ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے کوئی ریفارم؟ جس وقت عمران خان صاحب نے ریفارمز لانے کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, اور جس وقت انہوں نے ریفارمز لانے کی تیاری وہ کر رہے تھے اور باجوہ کو یہ پتا چل چکا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے, اینڈ دین باجوہ کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ عمران خان شاید جو ہے ان کو بھی ہٹا دے, ٹھیک ہے, ان کو سیک کر دے, تو اسی وقت اس شخص نے جو ہے وہ والا اپنا کارڈ کھیلا کہ جس کی تیاری وہ پچھلے 3 سال سے کیے ہوئے تھا. کیونکہ جب تک آپ شازیہ یہ دیکھ لیجیے گا کہیں, ٹھیک ہے, یہ میری بات آپ کہیں بھی کوٹ نہیں, آپ نے بہت بڑی بات کر دی. آپ نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں شاید ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے تھے ملٹری میں, اینڈ دس از اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. شازیہ دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایک اور چیز یہ ہے جو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا, انہوں نے ہمیشہ اس ملک کی بہتری کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی جہاں پاکستان کے مفاد کی بات آئی ہے تو عمران خان نے خود کو نہیں دیکھا, عمران خان نے پاکستان کے مفاد کو دیکھا ہے. اور وہ تمام لوگ کہ جن کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کرپشن کیسز جس طرح کھل رہے ہیں اور جس طرح سے جو ہے نیب جو ہے وہ ایکشن اگر لیتی ہے اور سب کرتا ہے, تو اس میں تو سب مارے جائیں گے, اس میں تو وہ تمام لوگ کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ جو لوگ جو ہیں خدا نہ خواستہ کسی بھی طریقے سے اگر رتی برابر بھی کوئی انوالو ہے اس میں, تو وہ ان تمام لوگوں کو جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ سیک کریں گے. جی ٹھیک ہے, عمران خان صاحب ان سے احتساب کریں گے. جی ٹھیک ہے, all right. اچھا سماویہ, I'm just really going towards the end of the interview. تو سلام ہے آپ لوگوں کو, خاص طور پہ آپ خواتین کو, you are so brave all of you. آپ ابھی تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا میں آپ سے بس یہی آخر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں بہت ساری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے یہاں پہ بنی گالا کے اندر, اور بہت ساری پولیس کی پریزنس ہے اور ہے, تو کیا نیوز ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, تو آپ پلیز یہ ہمیں بتائیے, اور ہم بس دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ملٹری کو بھی ذرا تھوڑی سی سمجھ دے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کیا اور کیا بہت بڑے بڑے اسکینڈلز جو ہیں الیجلی ان کے اگینسٹ وہ سامنے آتے ہیں اور نیمز کے ساتھ آتے ہیں, ان کی جو ورلڈ وائڈ رپورٹس آتی ہیں. تو اس وقت ملٹری کا جو ہے کیا موڈ ہے, یہ کیوں اتنی پولیس کی پریزنس ہے, کیا ہو رہا ہے بنی گالا میں, بس وہ مجھے بتائیے لاسٹ میں. میں ایک بات بتاؤں, ایک چھوٹی سی چیز ملٹری سے ریلیٹڈ نا, کیونکہ میرا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, فیملی بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے, وہ ملٹری کا ہے سارا, ٹھیک ہے, میری پوری فیملی فورسز میں ہے. بٹ لٹرلی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہر شخص برا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ چند افراد برے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پورے انسٹیٹیوشن کی امیج جو ہے نا اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے ہماری ملٹری کے پاس, اور ان کو سوچنے کا ان کے پاس وقت ہے, لمحہ فکری ہے یہ ان کے لیے کہ اگر اس وقت قوم جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں آپ ڈرا کے دھمکا کے آپ ان کو لوگوں کو پکڑ کے, ٹھیک ہے, آپ ان کو زج کر کے کتنا عرصہ جو ہے آپ لوگوں پر جو ہے اپنی حکومت کر سکیں گے, یا آپ ان کے دلوں میں جو ہے اپنا ڈر جو ہے وہ آپ رہنے دیں گے. ایک نہ ایک دن وہ خوف کے بت جو ہے نا وہ ٹوٹیں گے. دیکھیں وہ آپ کی دل سے عزت نہیں کرتے. Okay, we really need to wind up the interview, my dear. صرف ہمیں ابھی بنی گالا کا پلیز ذرا بتائیے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا چل رہا ہے بنی گالا کے جو ہے چارجز فی الحال جو ہے یہی ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے ہلچل ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ میڈیا پہنچ چکی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ سیکیورٹی بھی جو ہے کافی زیادہ ہے وہاں پر, لیکن آئی ایم ویری شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوں گی. ابھی وی آر ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے صبح خان صاحب نے جانا ہے پیش ہونے کے لیے کورٹس میں ڈفرینٹ, تو آئی ایم ویری شیور کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور نکل آئے گا. ان کو اریسٹ تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی نیوز تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ ان کا یہ تھا بالکل, الیکشن کمیشن کی جو ابھی تک
सोशल मीडिया पे जो चीज चल रही है वो यही है कि दे वांट टू अरेस्ट खान साहब, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच इजी। हालांकि खान साहब जो है वो इस चीज के लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर है, वो बार बार कौम को भी ये बता चुके हैं, ठीक है, कि मुझे गिरफ्तार करेंगे और हर सूरत में करेंगे और मैं उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है। और उसका सिंपल सा वो यही है कि कौम जो है उसने पुरअमन रहना है और हमने जो भी करना है पुरअमन रहकर करना है। Okay, Simavia, thank you very much for talking to us. It has been absolute pleasure. It's been an absolute pleasure talking to you, and we wish you all the best. और आप जैसी शेरनियां जो हैं PTI की, उनको हमारा सलाम है. All the best, and we'll connect soon. Thank you and bye-bye. Thank you so much, Shazia. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.